Patrick ini karon mang Miratres mo. Patrick ini karon mang Miratres. Isya Wild kontra OGT ah. OGT ka Yunoar. Tira tres, mag-tres tares. Oh my God! Wow! Ikaw tumakuan no, Triko. Jambo no. Ha? Ah, sila. Okay, goti-goti los patos sa ato niyo wala. Pusa. Okay, goti-goti los patos sa ato niyo wala. Basa na. Wikit! Wala pa. No gone! Budlay man pasudlo, no? Dako to dang rin po, budlay. Kau tupi yan na yun. Hindi nga naagad ko naman. Ako naman. Ha? Sino pero man? Why na eh? Tira mo lang ano ah. Kapag biyahe tao. Ah, sana. Ayaw, laot. Wala. Bakit? Apo?